Okay, so once you receive your blog, una niyo pong magandang gawin was to share it sa Facebook para makita ng mga friends nyo. Pwede nyo i-share sa group, sa page nyo, or sa timeline nyo. No? Whatever your blog is na na-avail nyo po sa post, whether Royal yan, Essensa yan, TFD yan, Puno, etc. or AIM Global, no? It is as the same process kasi po same po yung pag-share niyan. So for example, kung ito po yung website nyo, all you need to do, pumili po kayo dyan ng gusto nyo pong i-share. Kunyari, ito po, gusto nyo po itong i-share. I-click nyo lang po yan. I-open nyo po yung video. Then, ang gagawin nyo po sa susunod, i-click nyo lang po yung Facebook icon. No? It's either you click this one, ito po, or ito. Kahit alin po dyan, pwede po. No, for example, ito na lang po i-click natin. So, pag kinilik nyo po yan, may mag-pop up po dyan. Now, kapag ka nag-pop up na po yan, antayin nyo lang po. Yan. No? So, ang gagawin nyo po pag nag-pop up na po yan, dito po sa say something about this, i-type nyo lang po kung ano po yung gusto nyo ilagay. Kunyari, power na power, panoorin nyo po to. Power na power, watch this. Pwede pong ganyan. No? So, after po nyan, pag sinare nyo po yan, mapupunta na po yan sa timeline nyo. Kasi ang pinili nyo po dito was on timeline. Pag gusto nyo naman pong i-post sa friends timeline, i-click nyo po on a friends timeline. Tapos piliin nyo lang po yung friend na gusto nyo postan. No? So pag nag-type kayo dyan, lalabas po yung pangalan nung gusto nyo postan, etc. Or kung gusto nyo naman po sa group, ayan, so itatype nyo po dito yung group po kung saan po nyo gustong i-post. Yan, ganun po. No? Or on a page you manage, yung page po na gusto nyo postan. No? So pagka kinilik nyo po yan, mapopost na po yan. So ganun po kasimple mag-share po ng website sa Facebook. Ang kagandahan po niyan, pag nag-share po yan sa timeline nyo at kinilik po niya yan, mapupunta po yan sa website nyo kung saan po nanggaling. Ganun din po, kung in global kayo, it's the same thing. Same din yan. Kung ito po yung website, pipiliin mo lang din yung i-share mo. No? And then afterwards po niyan, no, i-click mo lang din yung Facebook icon. No? Ito po yon. Click mo lang din. Ganun lang din siya kasimple. So, paano po tayo mag-post using your mobile phone? So, ang gagawin nyo lang po, hanapin nyo lang po yung gusto nyong i-post. For example, ito po gusto nating i-post. I-click lang po natin yan. No? So, pag-click po natin yan, mag-o-open po yan. Pag-open po niyan, we have two options kung paano po mag-share. Pwede po nating i-share using ito po. Click po natin tong Facebook na to. No? That's one option. So, after po niyan, lalabas po yan. Ito na po yan. So, dito po sa say something about this, pwede na po nating i-type yung gusto nating iligay. For example, power, payaman. Payaman, join now. No? And then afterwards po niyan, pwede nyo na pong i-click yung post. So, mapopost na po siya. So, pwede kayo mag-add ng smiley, etc. Ito po yon. Now, another option po na pwede po natin gawin, pwede naman kayo mag-share using this one. Ito po, may nag-a-appear sa pinaka-button, nakasulat, share. So, i-click nyo lang po yan. Then, may lalabas po dyan na Facebook. Ito po. So, pwede nyo po yung i-click. Then, the same thing po uli ang mangyayari. Ang lalabas po uli was the same thing na lumabas kanina. So, again, tatype nyo lang po uli yung gusto nyong ilagay na word, etc. Then, i-share nyo na po siya. Mapupunta na po yan sa timeline nyo. So, again, ganito lang po kasimple kung paano mag-share using your mobile phone and your PC. So, ibig sabihin, pagka-receive nyo po ng website nyo, pwede na po kagad kayong mag-market using this one. And the best option po was to post 3 up to 4 po na posts every day sa inyong timeline. So with this, I end this tutorial.